नमस्कार बंधुगण, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BNT एजुकेशन। आसंतु आज देखिबा लेसन प्लान प्रथम श्रेणी विद्या प्रवेश निमंते आपणकर थर्ड वीक रो सेकंड डे रो लेसन प्लान जहा कि 10/7/2024 रिख बुधवार पई उद्दिष्ट। तेबे आसंतु विलंब न करी ए लेसन प्लान टी को आरंभ करिबा। तृतीय सप्ताह द्वितीय दिवस रो लेसन प्लान बुधवार जुलाई 10 प्रथम पीरियड देखिबा। आपणकर प्रथम पीरियड देखंतु। प्रथम पीरियड आपणकर टाइम अछि 10:30 रु 11:05 एवं एथिरे आपणकर टॉपिक रखा जायछि प्रातः बैठक। ए प्रातः बैठक रे पिलामनकर लर्निंग आउटकम कोन रहिबो से बाबदरे मध्ये उल्लेखित करा जायछि। लर्निंग आउटकम रहिछि पिला माने उभय मुक्त व निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर कहिबे। येलो कोड रखा है आपणकर केते ना ECL एवं IL। देन एक्टिविटी देखिबा कोन रहिछि। एक्टिविटी 1 रे देखंतु रहिछि दलगत कार्य। दल रे रथ चित्र कार्ड देई चित्र देखि चित्र विषय रे दलगत आलोचना निमंते कहिबी। एक्टिविटी 2 व्यक्तिगत कार्य। प्रत्येक पिलांकु चित्र विषय रे किछि किछि कहिबा पई सुजोग देबी। एक्टिविटी 3 दलगत कार्य। चित्र देखि प्रति दल रे किछि निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न पचारिबी। यथा चित्र 1 देखिकी रथ रे किए अछंती, चित्र 2 देखै एई रथ रे किए अछंती, चित्र 3 देखाई पुनी रथ रे किए अछंती। देन परवर्ती प्रश्न रहइबो तुमे चित्र रे केतोटी रथ देखोछ। एथि पई देखंतु TLM मध्ये निया जायछि 3टी रथ पोस्टर एवं रिमार्क कॉलम रखा जायछि जाकि आपण कार्य संपादित परे अचीवमेंट लिखिबे। देन आसीबा आपणकर द्वितीय पीरियड देखंतु। द्वितीय पीरियड जहा कि समय रहिछि 11:15 रु 11:50 एवं लर्निंग आउटकम रहिछि। एथिरे टॉपिक रहिछि विकासात्मक लक्ष्य 1। लर्निंग आउटकम रहिछि निजर पसंद एवं आग्रह उपरे आधार करी दायित्व वहन करिवे एवं तार कोड रहिछि देखंतु SW3.8। एक्टिविटी को लक्ष्य करंतु। दलगत कार्य एक्टिविटी 1 आम काम कॉलाज। प्रति दल रे केवल आउटलाइन थिबा आंबो किंबा कदली किंबा पणस इत्यादि चित्र भितरु गोटिए लेखाएं चित्र एवं रंगीन कागज देबी। देन मो सूचना अनुसार पिला माने रंगीन कागज को छोट छोट टुकुरा करी अठा देई फलर आकार और रंग अनुसार लगाइबे। एक्टिविटी 2 रे दिया है व्यक्तिगत कार्य आमे निजे करिबा। प्रति पिलांकु फल बा फूलर आउटलाइन चित्र देई निजर पसंद अनुसार रंगीन कागज बाछि नै ताकू टुकुरा करी अठा देई सेई आकार रे लगेबा को कहिबे एवं कार्य समाप्त परे पिला माने निज काम को प्रदर्शित करिवे। एथि पय TLM निया अछि धळा कागज रे केवल आउटलाइन थिबा आंबो पणस कदली चित्र फूल फल परिवार आउटलाइन चित्र रंगीन कागज एवं अठा। देन परवर्ती आसीबा थर्ड पीरियड 12 रु 12:40 आपणकर येलो कोड रहिछि ECL 5.6 एवं टॉपिक रहिछि विकासात्मक लक्ष्य आपणकर 2 बा DG 2। चित्र थिबा वस्तु गुडी को देखि समानकर काल्पनिक नाम कहिबे ओ से गुडी को चिन्हिबे शिक्षण फलाफल। कोड तो दिया जायछि। देन आसीबा एक्टिविटी कोन अछि। एक्टिविटी रे देखंतु उल्लेख करा जायछि एक्टिविटी 1 जे दलगत कार्य। दल रे बसाई पिला मानको विभिन्न फल बा परिबा रो मॉडल देखाइबे। गोटिए दल रे पिला एक परिबा बा फल देखाई पचारिबो अन्य दल को तुम पाखरे अछि कि भाई तुम पाखरे अछि। जेउ दल पाखरे सेही परिबा आपनकर थिबो से दल कहिबो मो पाखरे अछि रे भाई मो पाखरे अछि कहि देखाइबो एवं सेही फलटीर नाम कहिबो। एथिरे TLM निया जायछि परिबा आउ आपनकर फलर मॉडल। देन आसीबा परवर्ती पीरियड आपनकर MDM पूर्व पीरियड आसीबा 12:50 रु फोर्थ पीरियड 12:50 रु 1:15 विकासात्मक लक्ष्य 3। लर्निंग आउटकम रहिछि आकृति आकार क्रम रे पिला माने वस्तु गुडी को रखिबे बा सजेबे। येलो कोड निया IL 3.6
ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଯାଇଛି ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ସୂଚିତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ ସମାନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଏକାଠି ସଜେଇବାକୁ କହିବି। ଯେଉଁ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ଠିକ ଭାବରେ ସଜାଇବ ସେ ଦଳ ବିଜୟୀ ହେବ ଓ ତାଳି ଦେଇ ସେହି ଦଳକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ଆକ୍ଟିଭିଟି 2 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ କିପରି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇଲେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଆକ୍ଟିଭିଟି 3 ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ 18 ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କହିବି ଓ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ 18 ପୂରଣ ସୂଚନା ରହିଛି। ଦେନ୍ ଏଥିରେ TLM ନିଆଯାଇଛି ବଡ଼ ପେନସିଲ 4ଟା, ଛୋଟ ପେନସିଲ 4ଟି, ବଡ଼ ବଲ୍ 3ଟି, ଛୋଟ ବଲ୍ 2ଟି, ଠିପି ସମାନ ପ୍ରକାରର 5ଟି, ବୋତାମ 5ଟି, ପେନ୍ 5ଟି ଏବଂ ସ୍କେଚ ପେନ୍ 5ଟି। ଦେନ୍ ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା 1:20 ରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ଦେନ୍ ଫିଫ୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 2ଟା 10 ରୁ 3ଟା 10, ଯାହାର ଟପିକ ରଖାଯାଇଛି କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ରହିଛି ସଠିକତା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ରିୟାତ୍ମକ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ୟେଲୋ କୋଡ୍ ରହିଛି 3.18A। ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିଛି ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଦଳରେ ମାଟି ଓ ପାଣି ଦେଇ ତାହାକୁ ଚକଟିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। ଆକ୍ଟିଭିଟି 2 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଟି ଚକଟା ଦେଇ ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରି ମାଟିର ଗୋଲି, ଆଳୁ, କାକୁଡ଼ି, ଭେଣ୍ଡି ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିବାକୁ କହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ମତେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଆକ୍ଟିଭିଟି 3ରେ ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଆଗ୍ରହ ଓ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ TLM ନିଆହେଇଛି ମାଟି, ପାଣି ଆଉ ମାଟି ଚକଟା। ଦେନ୍ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ 6th ପିରିୟଡ଼ 3:20 ରୁ 3:50 ବିଦାୟ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ରହିଛି ନିଜର ପସନ୍ଦ ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ। ବସ୍ତୁକୁ ମନ ଦେଇ ଦେଖିବେ, ଚିହ୍ନିବେ, ନାମ କହିବେ, ଆକୃତି ଆକାର ଅନୁସାରେ ବସ୍ତୁକୁ ସଜେଇବେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ରିୟାତ୍ମକ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ସବୁ ପିରିୟଡ଼ର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଏଟା ଦିନ ତମାମ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାଲୋଚନା ପିରିୟଡ଼ ଶେଷ ପିରିୟଡ଼। ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ SW 3.18, ECL 3.5B, IL 3.6, HW 3.8A ରହିବ। ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନିଆଯାଇଛି। ଆକ୍ଟିଭିଟି କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦଳଗତ ଦିନ ତମାମ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାଲୋଚନା କରିବେ। ଦେନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି 2 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ କେଉଁ କାମଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଆକ୍ଟିଭିଟି 3 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ମଜାଳିଆ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବି। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସର। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।